हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ଏବେ लोन सारी के डायरेक्टली मु जाऊँगी। हाय कह दिया टिके गाइस मानू निद निद त्याग करके आम जाऊँ साक्रिफाइस करके मु तथापि अध घंटा शोली कि से झी पाठ पढ़िया सहित अध घंटा पाठ पढ़ापी खावा पीवा छाड़ी निद छाड़ी जाऊँ। आज कौन खाइज? भात पोटल भुजा टमाटो टमाटो चकटा टमाटो चकटाटा आमर परमानेंट आउ सब चेंज हो जाऊ था। मोर भात कोबी तरकारी टमाटो चकटा आंब आंब थिला आंब घर आसी जाइए गाइस से डेली डेली आंब खाऊ। हाँ बहुत आंब हो गला। हाँ आम ए चलू दी जन जाक से जाऊँ ना अटकेली रुह मिसिकी जा ए चलू लाइब्रेरी आसिक जा कहला। गाइस आज बहुत दिन पर आम मैंने रोसई करचु कोबी तरकारी यहाँ रोसई करनु यहाँ घर आसला। आज मोर घर जिनस आसला आंब आउ टमाटो दला भात एतिकी। हो मु हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पर कहबी मो मुआ देखे कि गाइस मैं लाइब्रेरी आसली आउ 8:30 बाजची पलि आसबार यहाँ रिजन हो कि मो बायर फास्ट पार्ट मिललानी है तो एमती हुए कि मो बाहर पड़ा मोटर साउंड शुभुला तो एमती हुए कि देखो माने बायो मु पढ़ुली जहाँ भी मझे कही सर्कुलेशन पढ़ुली जहाँ भी पढ़ुली तो फिंगर टिप्रु देखुली मान जोड़ा एनसीईआरटी से तो देखु नी ना जेहेतु एमसीक्यू प्लस थ्योरी देखार थिला। लास्ट एमती 3-4 मास तले मोर 2टा माने 12th पार्टा हो लिटराली नहीं कि मुढ़ी खाइला भाया मोड़ी पकई गोटे जगार किए से जे भी एबे मोर 11th बुकटा हम पाऊनी बुक हजिबा। हाँ बुक तुम नुआ किनी पार बाकी मु लेखे माने वीडियो देखुदेवी बुक्रे मोर एडिशनल किसी भी मिले मैं जोटा लगे बुक्रे ना मुझे लिखिदे थाए सेटा एबे केमती करी एबे मते 11th मिलूनी सेटा मु 3 दिन मु लिटराली कांदी से टाइम रे जतले पार्ट 2टा खोजबार थिला माने 12th जोटा लाइब्रेरी आमर एमती एबे मु से बुक पढ़िनी 1 मंथ पर 1.5 मास पर हो गलानी मु से बुक पढ़िनी कहीं केमिस्ट्री फोकस करी मते फिंगर टिप्रु पढ़ुली जो मैंने मोर सर्ट्स देखुए से देखुए मैक्सिमम टाइम फिंगर टिप्स पढ़ुली। आज मत एमती इच्छा है कि एमती टिके पढ़नी देखापी जे आस देखला बेलू मो पाखे बुक ही ना एबे काली जाकि पुणी पागल भाया मैंने लिटराली 27 रु से रिन्यूअल सीट्र मेसेज कर दौरान ग्रुप रे किसी भी अकाउंटेबिलिटी नबार ना कि तुम जब फिक्स सीट करुच देन कहीं पिला आसिक ने मु हाँ सीसीटीवी लगी 1.5 मास मु देखेबी खोजी 1.5 मास क्लिप देखी कौटी किए मो बुक नेला कौट रखिला बाकी हजिज जिनस अलग कथा बुक हजिले माने इरिटेट लगी जाए बाकी फिर भी चली अलरेडी थरे जाइए सेटा मु कही सार को कि एमती प्रोब्लेम हो बाकी स्टिल। हेलो गाइस वीडियो कर हॉस्टल देखे आज पुणी रोसई कर बुट तरकारी आलू सीझा दलिब आम अंजलि सेपटू आसब ए आसुनु गेस्ट अपीयरेंस गाइस खाई पी सोई उठी चलि मु लाइब्रेरी भावुची कौन रिडक्स एक्शन काली करी हाँ मुझे कह भूल ना मुझे काली रात ना काली मुझे राग बाहर करी फ्रस्ट्रेशन बाहर करी मो बुक मिललानी बोली से मत राग लगे मुझे पलि आसती लाइब्रेरी आज संडे आज देखा जाए खोजी बुक तो सब पिला गला कहीं पिला थिला बेले समस्त सीट्रे तो खोजी होनी कौन कहती भूलीगली। हाँ तो काली रिडक्स एक्शन पढ़ुली माने ठीक ठाक बुक रू पढ़ला बेले पढ़ीदेली जो क्वेश्चन कली मत लगे भाई क्या बला है ये माने किसी भी आसलानी तो मुझे आउ थे बसिकी स्टार्ट करी नितेश देवनानी सार
ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ଖରାପ ଆଦତ ସେଇଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବସିକି ଲେଖୁଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଏ, ବାକି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆଉ ଥରେ। ମାନେ ମୋତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ମୋ ଦିମାଗ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଘୁମୁଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଡକ୍ସନ୍ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମେ ବି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ମଝିରେ ଭାବିନଥାନ୍ତି କି ଟିକେ ବାୟୋ ପଢ଼ିଦେବା। କାହିଁକିନା ବାୟୋ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ବୁକ୍ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ବୁକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା ମାଥା ଗୋଲ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା। ଗାଇସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6ଟାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ସେ ତୁଷାର ଶର୍ମାର ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ କିଛି ବି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଗଲାଣି। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା, ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଆସିକି ଡିରେକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲି। ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ହଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ବାକି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିଛିଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବି ଏଗେନ୍ରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ପଢ଼େ। ଆଉ କାହାର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦୟାକରି ଜଣେଇବେ। ଲିଟରାଲି ମୁଁ 1000 ଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଲେଖିବି, ନ ଲେଖିଲେ ମୁଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବି ନା ମୁଁ 1000 ଜିନିଷ ଭାବୁଥିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଥିବି, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କାଲି ଭାବୁଥିବି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। କ'ଣ ବି ଗୋଟେ କରୁଥିବି, ବାହାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆସିବ ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରୁଥିବି, ସେସବୁ ମୋର ଆସିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଜମା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରେନି ପଢ଼ାରେ। ମୁଁ ଖାଲି ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଗାରେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ 2ଟା ହିଁ ଅଛି, ଗୋଟେ 2 hour 40 minute ବାଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୋର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ବି 2 ଦିନ ହେଲା ସରୁନି। ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି। ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ତା'ର MCQ କରିନଥିଲି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବହୁତ ଜଣ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, JT SSB ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 2ଟା ଯାକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା, 2ଟା ଯାକ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ବାକି ମନେଷ୍ଟଲି କହିବି ତ ମେ ବି ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସହିତ ଡିସଏଗ୍ରି କରିବେ। ବାକି ମେ ବି ମୁଁ TGT ପାଇଁ ପଢ଼ିଦେଲିଣି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲିଣି ସେଥିପାଇଁ। ହେଲେ ମୋତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି TGT ଲାଇନ୍ରେ। JT ମୋତେ ଏବେ ବି ମୋତେ ଗଧ ଘୋଷିତ କରିଦେବେନି ଗାଇସ୍, ମୋତେ ଫିର୍ ବି JT ଏବେ ବି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମେ ବି ମୁଁ ନେଇନି ଏବେ ତକ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡିର। ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି। ମାନେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। TGTରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିତେଶ ଦେବନାନୀ ସାର୍ଙ୍କର ବି ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼େ। ମୋତେ ମାନେ କେମିତି କହିବି, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ବାର ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବି। ବାକି ରହିଲା ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆଉ କାହାର ଅଛି କହିବେ, ମାନେ ଲେଖିକି ପଢ଼ିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାନେ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ଯଦି 100 ଥର ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବି ନା, ମୁଁ MCQ ବି ମାନେ ସବୁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ସପୋଜ୍ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିଲି, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ଦେଉଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋର ଖରାପ ଆଦତ କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଆଦତ କହିପାରିବେ, ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ବାକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ସେମିତି ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଶୋଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଲେ ବି ଅଧିକ MB ଟାଇପ୍ ନେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଦେଇଦେଲି। 10:30ରେ ଉଠିଛି ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ, ମାନେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବି ଯିବାର ଅଛି, ତାପରେ ବାକି ଯାହା ସବୁ ବି। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ବହୁତ। ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ମୋର ଗାଇସ୍, ମୁଁ ପୁଣି ହସି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ହଁ, ତ ଏବେ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି 3-4 ଦିନ ହେବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆଦତ, ବାକି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛି, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଇକି ତାପରେ ପଳାଉଛି, ଯାଇକି ବସିଯାଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। କେଉଁଦିନ ଟିକେ କେକ୍ ଖାଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ। ଆଉ ବାହାରେ ମେନ୍ କଥା ମୋତେ ଖରାରେ ଖାଇବାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କରିକି ଥୋଡ଼ି ନା ଏବେ ନେଇପାରିବି। ତାପରେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି ରହି। ଆମର ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଇସ୍, ମୋର ଜଣେ ନୂଆ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଆସିଛି ହେଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା +2 ସାରିକି ଆସିଛି। ତ ସେ ଆଜି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ମୁଁ ତାକୁ କହିନଥିଲି କି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଯାହା ବି, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଚେନ୍ରେ ଆସିକି କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
तो कहला दीदी आमती देखला मो चैनल तार सजेसन आसला गाइस मत खुशी लगे। हाँ तो सेटा ही मत बहुत जन भी एबे मो सांग मैंने सब जेटी को शिफ्ट करें कहीं ओबियस रीजन पोस्ट अधिक अच्छी कॉन्फिडेंट लगुच से तो बहुत सांग जेटी को शिफ्ट करें मुझे तो 10 दिन ठीक से पढ़ी थी कि ना पुणी जावाक पड़ो मत घर को रजपाई जावाक पड़ो मैंने मैंडेटोरी ना बाकी रजरे ओबियसली एठी रहिले तापर पुणी जावाक इच्छा हम ताठू बेटर रजरे ही पड़ेगी। तो मुझे भगवान को डाकुची जेहेतु एसएसपी रो पोस्ट लिस्ट तो बाहरी जाइए भी सरप्राइज नोटिफिकेशन काटदम तो भगवान को जिते जल्दी हो पार्छ काढ़ी भगवान बहुत वेट कर। तो नेक्स्ट आज भी 2-3 जन सांग सहित कथा होती आज ना काली एक्चुअली कथा होती तो से भी से कहते जहाँ तो गोटे पोस्ट दरकार जेटी हो एसएसपी हो जहाँ भी हो तो से मेजरली सब जेटी को शिफ्ट करें बहुत जन जेटी को शिफ्ट करें माने प्रॉपर जेटी पढ़ुं तो जो मैंने जेटी प्रिपेयर होती जन रखुची आज पिला फुल डेडिकेटेडली पढ़ले जेटी पूरा भल से आपण मैंने भी स्टार्ट कर दिंतु कौन ओबीएस कहीं पढ़ना तो जो मैंने पढ़ुं भलसे पढ़तु कंपटीशन तो रही जहाँ भी पिला पढ़े ए बाहर बोली पढ़ी ना आज ये बकबक करी मुझे रखा चाहिए कहीं गरम झाड़ बाहर गाइस आनी बहुत झाड़ बाहर मुझे जी आज भावुँ दिन तो उठी 10:30 तापर पुणी खाई शोई पड़ी है तापर 2:30 उठी लाइब्रेरी गली तो खाई पुणी शोई पड़ी रोसे करके आज ए 2 दिन है रोसे कहीं घर जो जिन पठे परिया पठे देते तो मुझे चल पठे घर आसा जिनस नष्ट करा भारी बाध्य मन ये किणी नष्ट करदे पारे कि घर आसा जिन नष्ट करा बाध्य तो मुझे चली शोपड़ी भावुँ ट्राए करी एटलिस्ट ट्राए करी आउे बंद करी कली तो मुझे डरपोक एवं जाइए ड्रेस सुखेबा को ड्रेस सफा कली मैंने अधा दिन में करदे अधा कली तो हनुमान चालीसा गाई गाई छत पर ड्रेस सुखाऊली से लेवल डरपोक मुझे बुझीपारे मुझे रात कहीं शुई पार्नी किसी गोटे हो गोटे स्वप्न देखुची देन मत पूरा डर लगी जाऊँगी उठी जाऊँगी मुझे भावुँ ए फेस करी जब रियल वाला भूत भी आसला ना मुझे डर को फेस करी ये जिन रही जीवन सारा प्रस्तुत हुई तो ये ट्राए करूँ भाई करार अच्छी आज ट्राए करी फिर से भलसे शोवा को कल सकाल उठिक जी आबे मो कथा जब पचारे तो टीजीटी भी टीजीटी को टाइम दूचे आ 2टा जिन एक्चुअली बढ़िया एग्जस्टिंग लगुच बहुत एग्जस्टिंग लगुच माने गोटे मोमेंट पर हाँ ठीक अच्छे मुझे 1 मास 2 मास चलैली चली बाकी तापर 2टा पढ़िया को बहुत एग्जस्टिंग लगुच लिटराली माने लगे कि पूरा पाठ पढ़ा स्किप करदेवी बुझीपारे जो मैंने भी 2टा करुवे से बुझीपारे तो मुझे किसी सजेस्ट करने चाहूनी मे भी मत एग्जिस्टिंग लगुच कौ मैंने मैनेज करें मुझे एंटायरली टीजीटी पर फोकस कर मोर बहुत जन सांग अच्छा जो मैंने जेटी को शिफ्ट हो गले एंटायरली तो आपण मैंने देखूँ जोटा ठीक लगुच से पढ़ो चलिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।